रास्ते में निकलने के अंदर अपनी नीयत को ठीक करना है, कोई गरज शामिल न हो, कोई दुनिया की गरज, कोई और गरज किसी से मिलने जुलने की, दुनियावी एतबार से कोई और मकसद न हो, बल्कि हमारा निकलना सिर्फ अल्लाह के लिए हो। एक गजवे में एक ईमान वाले का कत्ल हो गया दुश्मनों के हाथ। लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारा भाई शहीद हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, शहादत के दर्जे का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? ये तो कह सकते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत मुबारक करे। तुम्हें क्या पता कि इस आदमी ने अपने इस खुरूज में, इस निकलने के जमाने में कुछ तिजारत की और उसके सामान में कुछ तिजारत का सामान मौजूद हो। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हज के सफर में, जबकि जिंदगी में एक ही मरतबा पड़ रहे, हज के सफर में कोई हाजी कोई सामान खरीदता है या कुछ बेच लेता है तो उसके हाजी के लिए ये मुबाह है और उसके हज में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते में इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर ईमानी मेहनत के लिए नक़्ल हरकत में जाना, इसमें इसकी भी गुंजाइश नहीं है, इस मामूली सी खरीद और फरोख्त की भी गुंजाइश नहीं है। तो हम अपने खुरूज को खालिस करें अल्लाह के लिए। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आकर पूछा कि हम फलां आदमी है, वो हिजरत कर रहा है, अपना घर वतन छोड़कर जा रहा है। एक खातून है जिनका नाम है उम्मे कैस, उनसे शादी का पैगाम दिया था। उन्होंने शर्त लगाई कि वहां हमारे यहां आकर रहना पड़ेगा। वो अपना घर वतन छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या फरमाते हैं? उस आदमी की हिजरत के बारे में आपने फरमाया, अमल का मदार नियत के ऊपर है। अगर हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ है तो हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ होगी। हिजरत अगर दुनिया के लिए है तो दुनिया के लिए हो जाएगी। हिजरत अगर शादी के लिए है तो शादी के लिए हो जाएगी। जिसके लिए हिजरत की है उसी के लिए हो जाएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपनी नियतों को खालिस करना है। 3 आदमी की कयामत में पेशी होगी। उसमें एक आदमी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होगा, एक आदमी जिसने कुरान का इल्म सिखाया, कुरान लोगों को सिखाया, तीसरे वो आदमी जिसने कार खैर में माल खर्च किया। तीनों की नीयत के बारे में अल्लाह ताला खुद ही पूछेंगे, तुमने कैसे किया था, क्यों किया था? वो कहेंगे, या अल्लाह हमने तेरे लिए किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं, तुमने तो इसलिए किया कि तुम्हें दुनिया में बहादुर कहा जाए, तुमने तो इसलिए किया था तुम्हें दुनिया में कारी और आलिम कहा जाए, तुमने तो दुनिया में इसलिए किया था कि तुमको सफी कहा जाए। दुनिया में कहा जा चुका, आज तुम्हारे लिए इस अमल पर कोई बदला नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हम अपनी नीयत को ठीक करते रहें। हर अमल में, इस खुरूज में भी अपनी नीयत को ठीक करें कि हम तो खालिस अल्लाह के लिए जा रहे हैं और हमारे निकलने का मकसद ईमान को सीखना है अब, और अपने ईमान में कमाल पैदा करना है और अपनी इबादत में कमाल पैदा करना है। हमारे निकलने का मकसद अपने ईमान यकीन की तब्दीली है। ये बड़ा मकसद है हमारे निकलने का। ये मोटी मोटी बातें हम अपने सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये सफर जानदार होगा। हमारी अपनी जात के लिए भी, हमारे जज्बे के बदलने का, हमारी फिक्र के बदलने का और यकीन के बदलने का जरिया बनेगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जरिया बनाएंगे और लोगों के दीन पर आने का और अपने मकसद हयात पर आने का। अल्लाह ताला हमें लोगों के लिए जरिया बनाए। তো বলতেছেন যে ভাই, আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি, সর্বপ্রথম আমাদের নিয়তকে ঠিক করতে হবে। একমাত্র আল্লাহর জন্যই আমরা ভাই বের হইতেছি। আমাদের বের হওয়ার মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, আর কোনো নিয়ত না থাকে যে আমি কারোর সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমাদের দিকের মধ্যে না থাকে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর জন্যই আমরা বের হইতেছি। বলতেছেন যে ভাই, নিয়ত বড় গুরুত্ব রাখে। নিয়তের উপরেই আমলের দারমদার, আমলের ভিত্তি। এজন্য বলতেছেন যে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের নিয়তকে ঠিক করতে হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় এক যুদ্ধের মধ্যে এক ব্যক্তি শরীক হয়েছেন এবং সেখানে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ইন্তেকাল করছেন। তখন সবাই বলতেছিল, সৌভাগ্যবান, কত ভাগ্যবান এই ব্যক্তি
যে এই ব্যক্তি শাহাদাতের মর্তবা হয়েছে, এই ব্যক্তি শাহাদাতের মর্তবা পাইছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা কিভাবে এই ব্যক্তিকে শহীদ বলতে পারো? তোমরা এই কথাও বলতে পারো যে জান্নাত তার জন্য মোবারক হয়, কিন্তু তোমরা এইভাবে তার জন্য শাহাদাতের ফয়সালা করা এবং শহীদ বলে তাকে আখ্যায়িত করা, এটা কিভাবে বলতে পারো? তোমাদের তো জানা নাই এই ব্যক্তির দিলে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা, এই ব্যক্তি বাহির হওয়ার মধ্যে, এই যুদ্ধে আসার মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা তোমাদের কি জানা আছে? সে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, এটা কি তোমাদের জানা আছে? হইতে পারে সে এই যুদ্ধের মধ্যে কোন দুনিয়ার উদ্দেশ্য বের হইতে পারে। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন যে হজ মানুষের জীবনে একবারই ফরজ। এই হজের মধ্যে অনুমতি আছে এতটুকুর, মুবাহ জায়েজ আছে এতটুকু। এই হজের সফরের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি কিছু কিনে এবং বিক্রি করে তার একটু লাভ হয়, এতটুকুর অনুমতি আছে। কিন্তু আল্লাহর রাস্তা এলায় কালিমাতিল্লাহর জন্য, আল্লাহর কালিমা দুনিয়াতে উঁচা হয়, এই মেহনতের জন্য কোন ব্যক্তি বাহির হবে, তার জন্য এতটুকুরও অনুমতি নাই। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বের হওয়া, আল্লাহর জন্যই বের হওয়া, আর কোন উদ্দেশ্য যাতে আমাদের দিকে না থাকে। বলতেছেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় হিজরতের ব্যাপারে এক ব্যক্তি রওনা করছেন হিজরতে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এই ব্যক্তি হিজরতের জন্য বের হয়েছে, নিজের এলাকাকে, নিজের মাতৃভূমিকে ছেড়ে রওনা করছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয়েছে সে এক মহিলাকে বিবাহের জন্য খেতবা দিছে, পয়গাম দিছে। ওই মহিলা উম্মে কায়েস, ওই মহিলা বলছেন যে আমার এলাকায় আসলে তুমি যদি সফর করে আসো, হিজরত করে আসো, তো আমি তোমার সাথে বিবাহ বসবো। সেই উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, এখন কি সে হিজরতের সওয়াব পাবে? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাবে বললেন যে না, সমস্ত আমলের ভিত্তি হয়েছে নিয়তের উপরে। নিয়ত যদি দুনিয়ার জন্য হয় দুনিয়াই পাবে, নিয়ত যদি নাকি কোনো জিনিসের জন্য হয় জিনিসই পাবে, আর নিয়ত যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য হয় তবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্যই হিজরত হবে। তো বলতেছেন যে ভাই, নিয়ত বড় গুরুত্ব রাখে, এজন্য আমরা আল্লাহর রাস্তা বের হয়েছি। এর নিয়তকে আমরা সাফ করা, নিয়তকে পরিষ্কার করা, আল্লাহর জন্য বের হওয়ার, নিজের দিলের মধ্যে নিয়ত করা। বলতেছেন যে ভাই, আমরা আল্লাহর রাস্তা বের হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা হয়, আমাদের ইবাদতের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে, আমাদের দিলের অবস্থার পরিবর্তন আসে, আমাদের দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের সামনে থাকে এবং আমরা ওই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখে চলতে পারি, তো আল্লাহ আমাদেরকে এই সফরের দ্বারা অনেক ফায়দা দিবেন। এজন্য আল্লাহর রাস্তা বের হওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে আমাদের ঈমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা, আমাদের আমালের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং আমাদের দিলের অবস্থার পরিবর্তন।